blessings of my gurus, Guru Karekudi Mani and Rajeshwari Sainath, I welcome you all to the 9th anniversary celebrations of Vaishnavi Natya Center. The number 9 is considered to be auspicious in our culture as it signifies growth, evolution and new beginnings. For VNC, all these hold good as the school has made a seamless transition into the digital platform. The school, apart from teaching, has also put up several performances virtually and has seen the students' enthusiasm only going up. This year, keeping the world's trends, Vaishnavi Natya Center is celebrating its 9th anniversary completely on the virtual platform. Come, join us and celebrate this auspicious day as we see students from the school practice and put up different performances. Namaskar. गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्. The first performance is by Nikita Kalwa, who will be presenting a Pushpanjali. तारितझं तझं तरिता तदिमितकिटतकतकतदिगिणदु 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 तझं तकजं तकिटजं तकतकिटजं तकिटतकदिगुतदिगिणदु तझं
తకిటజం తక తకిటజం తకిట తగదిగు దదిగిడదో తరీత దణ 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 తజోడు జోణు జోణు తదిమిరిమి దిమి తకిడ తగ తరీత దణ 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 తజోడు జోణు జోణు తదిమిరిమి దిమి తకిడ తగ తరీత దణ దణ తజోడు దగుందరిగిడ తగ తరీత దణ దణ తజోడు దగుందరిగిడ తదరితాం తదండతాం తజోడుతాం తగదిగు కడతగ దరగడదోం తగదిగు కడతగ దరగడదోం తగదిగు కడతగ దరగడదోం హరితజం తజం తరిత తదిమి తగిట తగత కద తదిగిడదో తదిమి తగిట తగత కద తదిగిడదో తదిమి తగిట తగ తగద తదిగిడదో హరితజం తజం తరిత Our next performer is Vaishnavi Lingampalli, who will be doing a traditional Alaripu in Tisra. Ta tei tei yum ta tam kita ta ka ta tei tei yum ta tam kita ta ka tam te tam kita ta ka tei ta tei kita ta ka tam te tam kita ta ka tei ta tei kita ta ka tam te ta tei tam te ta tei tam te ta tei tam thích ta tỷ thích tỷ tổng 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 thích tổng cái ta cái tỷ thích tỷ cái ta cái tổng thích tổng cái ta cái tỷ thích tỷ cái ta cái tổng ta tỷ tất tỷ tổng tất ta tỷ tất tỷ tổng tất ta tỷ tất tỷ tổng tất ta tỷ tất tỷ tổng thế 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 tổng cái ta cái tỷ tất tỷ cái ta cái tổng thế tổng cái ta cái tỷ tất tỷ cái ta cái tổng thế ta tỷ tất tỷ tổng thế ta tỷ tất tỷ tổng đất 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 ta tỷ tất tỷ ta sẽ chấm cái đó chấm cái đi check cái đi tỷ ta tình hình nó tùng ta cất ta tình hình nó tùng ta cất tích của cả những cái đó tùng cộng
Our next performer is Komuruvulu Naga Aditi. తనన తక్కుం తరి కిట్ట తక కుక్కుం తరి జేం జేం తనన రజిం జేం తనన తక్కుం తరి కిట్ట తక కుక్కుం తరి జేం జేం తనన రజిం జేం తనన తక్కుం తరి కిట్ట తక కుక్కుం తరి జేం జేం తనన రజిం జేం తనన తక్కుం తరి కిట్ట తక కుక్కుం తరి జేం జేం తనన రజిం జేం తనన తక్కుం తరి కిట్ట తక కుక్కుం తరి జేం జేం తనన రజిం జేం తనన తక్కుం తరి కిట్ట తక కుక్కుం తరి జేం జేం తనన రజిం జేం తనన తక్కుం తరి కిట్ట తక కుక్కుం తరి జంద తుంద నంద దళాంగు తైద తైదగ దగ తైదగ దగ దక్కుందరి జంద తుంద నంద దళాంగు తైద తైదగ దగ తైదగ దగ దక్కుందరి తాగ కుజేంద దళాంగు కదిమి దగది తలాంగు మని వెడలిన శ్రీ తాగ కుజేంద దళాంగు తదిమి తగది తలాంగు మని వెడలిన శ్రీ ఆద్యంతరహిత ఎరలవశసహ గం గణపతికి వెగై మోక్కులు ఆద్యంతరహిత ఎరలవశసహ గం గణపతికి వెగై మోక్కులు విఘ్న భగ్న నిమగ్నవర సద్గుణ గం గణపతికి వినా ప్రణతులు విఘ్న భగ్న నిమగ్నవర సద్గుణ గం గణపతికి వినా ప్రణతులు గం గణపతికి వి ప్రణతులు గం గణపతికి వి ప్రణతులు. The next performance is by KV Manasa, who will be doing a fusion item. जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टभावगे किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणम् मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरा स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गळस्फुरत्फणामणिप्रवाहदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्तसिन्धुरस्फुरत्पगुत्तरीयमेधुरे मनो विनोदमद्भुतं विवर्तु भूतकर्धरी ॐ नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय Our next performer is Rachita Sinha,
who is joining us from Hisar, Haryana. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् Our next performance is by Harshini Gopalakrishnan, who will be presenting a fusion item, Malar Jump. Tom tanana dhirena dhirena Tom tanana dhirena dhirena Tom tanana dhirena dhirena Tom tanana dhirena dhirena Udana dhim tadana dhim tana dhirena Udana dhim tadana dhim tana dhirena Dhim tano 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 tadhirena Dhim tano 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 tadhirena Tom tanana dhirena dhirena Tom tanana dhirena Udanadim tadirena Udanadim tadirena Direna Udanadim tadirena Direna dim tadirena Direna dim tadirena Direna dim tadirena Direna dim tadirena
धीरना धीरना उदनधीं तदनधीं तदधीरना उदनधीं तदनधीं तदधीरना धीं तनो धनौ तनौ तधीरना धीं तनो धनौ तनौ तधीरना धीं तनो धनौ तनौ तधीरना. The next item is by Sanvi Balusu and Ritya Balusu, the sisters. ॐ हैं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे शिवप्रियायै नमो नमः. ॐ हैं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे शिवप्रियायै नमो नमः. ॐ नम तक्क धिन्न तम तत्तुम तत्तुम तक्क धिम्मि तक्क तम दिदुम नम तक्क धिन्न तम तत्तुम तत्तुम तक्क धिम्मि तक्क तम दिदुम नम तक्क धिन्न तम तत्तुम तत्तुम तक्क धिम्मि The next item is by Uday Shri, who will be doing a Shiva Stuti Bo Shambhu. त्रिनेत्रम् चतुर्भुजम् शान्तम् रक्तवर्णम् स्मिताननम् अन्ये ढमरुगम् ढमरुगम् तथा शिव शम्भो स्वयम्भो भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो तद्धरि तद्धण्ण तज्जन्नु तद्दित्तं तद्धरि तं तदन तद्धिं गिण्ण तुं तक्क
स्वयंभो शम्भो शिव शम्भो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकरा मामव भवसागर तारक गंगाधर तकुंदरि जम तरि तकिट तादि तुम नम तकुंदरि किट तक तरि तकिट तदि तुम नम तक तरि तकिट तदि तुम नम तरि तकिट तादि तुम नम तदि तुम नम तदिंगिण तुम तदिंगिण तुम तरि तकिट तादि तुम नम तदि तुम नम तदिंगिण तुम तदिंगिण तुम तदिंग तरिगिण तुम भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो शंभो शिव शंभो स्वयंभो निर्गुण परब्रह्म स्वरूपा गम गम भूत प्रपंच रहित निज गुण निहित नितांत अनंत आनंद अतिशय अक्षयलिंग धिमित धिमित धिमि धिमि किट किट तुम तुम तरि किट किट तुम dim 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 ta dim 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 dim ta dim ta dim ta dim ta dim digu darigida taga 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 darigida taga darigida taga darigida taga darigida taga tadigida tum tadigida tum tadigida tum tadigida tum धिमित धिमित धिमि धिमि किट तुम तरि किट तुम पतंग मुनिवर वंदित ईशा नित्य निरंजन नृत्य नटेश ईश सभेश सर्वेश धिमित धिमित धिमि धिमि किट तुम तरि किट तुम पतंग मुनिवर वंदित ईश सर्वदिगंबर वेष्टित वेश नित्य निरंजन नृत्य नटेश नित्य निरंजन नृत्य नटेश ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो The next presentation is by Ragavarshini, who will be presenting a Mahalakshmi Kautvam. लक्ष्मी नमः ॐ ह्रीं लक्ष्मी नमः ॐ ह्रीं लक्ष्मी नमः दित् दिन दीरि नक्क जम 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 दीरि नक्क जम दित् दिन दीरि नक्क जम 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 दीरि नक्क जम दिन्न दिरिनक जम 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 दिरिनक जम திருப்பார் கடலினில் தோன்றிய திருவே கருநீர கண்ணனின் மார்புரை எழிலே
திருப்பார் கடலினில் தோன்றிய திருவே கருநிற கண்ணனின் மார்புரை எழிலே திருப்பார் கடலினில் தோன்றிய திருவே கருநிற கண்ணனின் மார்புரை எழிலே கண 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 கணனக கணகணம் கணனக கணக கணனக கணக கணனம் 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 தகண ககண கண கணனக கணனகணம் கணனக ககணக கணனக ககணக கணனம் 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 தன கண 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 தன மருளே நக 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 நாராயணி தாயே கண 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 தன மருளே நக 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 நாராயணி தாயே தத்திமி தித்திமி திமி திமி தக்க திமி தக்கதாம் திமி தக்கதாம் தக்கதாம் தாம் தக்கதாம் திமி தக்கதாம் தரிமி திமி 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 தக திமி தக்கதாம் திமி தக்கதாம் தக்கதாம் தாம் தக்கதாம் திமி தக்கதாம் தத்திமி தத்திமி என ஆடி பணிந்திடும் தரணி போற்றும் திருமகள் கௌதுவம் ததிமி ததிமி என ஆடி பணிந்திடும் தரணி போற்றும் திருமகள் கவுத்துவம் தாத்தித்தாம் We have a special presentation on Goddess Durga by May from Macau. Namaste. Happy Dashara to everyone. I'm Lo Hiu Mei. I'm from Macau. I'm a dancer and also a kids teacher at the normal time. So I'm so happy can be part of this performance, dancer. And here is the last day I'm in India. So this period time I learned a lot from the dance, from the Bharatanatyam dance, and hear the culture. So I really want to bring back all my feeling to back my hometown. And this period time I meet V to be my teacher. I feel very, very blessing, and because I love her dance, her body language very much. She's very powerful and gorgeous and beautiful dancer. So I felt meet Bharatanatyam dance is like the roots I will go again and again and again. So I hope to keep learning dancing and keep to understand this dance culture. Thank you. Akhileswari
दुर्गा देवी दासी कृष्णपणि दुर्गा देवी दुर्गा दुर्गे जय जय दुर्गे 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 जय जय दुर्गे करुणे पुरियाई तुवे सहायं करुणे पुरियाई तुवे सहायं दुर्गे दुर्गे जय जय दुर्गे The next presentation
is by Ruchi Chand Thakur, who will be doing a Saraswati Stuti. Mari sani da ba ma pa da sa ti. Mari sani da ba mari sani da ba mari ma pa da da. Mari sani da ba mari sani da ba mari da ba mari sani da Saraswati namostute Sharade Vidyade 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 Saraswati namostute. करदृत वीणा पुस्तक वरमणि मालालंकृत करदृत वीणा पुस्तक वरमणि मालालंकृत करदृत वीणा पुस्तक वरमणि मालालंकृत करदृत वीणा पुस्तक वरमणि माला अलंकृत सारि म पद प म पद स पद स रि द प म रि स रि द सारि म पद प म पद स पद स रि द प म रि स रि म पद स रि म रि स नि द प म रि स रि द रि द सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याधरे सरस्वती नमोस्तुते. The next presentation is by Vardhini Kalluri, who will be doing a fusion alaripu. This item sees different genres of music coming together. ta te te yum ta ta tam kitta takada te te yum dhalan kutak dhalan kutak tari kitta takadam ide tam kitta takade ida te tatte ida takitta dam ida de tam takada kitta te ida te tatte tatte kitta takadari kitta takadam ditta adatta kittade tatte tatte adatta kittadam ditta tagada kittade tatte tatte kittadari kittadam ditta kittadade adatte kittadam ditta kittadade tagadari kittadam ditta kittadade adatte kittadam tagadari kittadam kittadari kittadam ditta kittadade tatte kittadam ditta kittadade adatte kittadam ditta kittadade adatte kittadata tam gida tam gida tam gidam ide tam tari kittadake tangadake kittadake da te da kittadake da kittadake tam da de tam takadake 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 te da de te da te da te takadari kittadake tam de ta da kittade da te takadake 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 tam de ta da kittade da te da kittadari kittadake tam de ta kittadake te da kittadake tam takadari kittadake tam kittadake tam kittadake tam de ta kittadare tatte kittadake tam takadari kittadam trigadam 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 tam de ta kittadare ta te kittadam de ta kittadare ta te kittadam de dum nam da de dum nam takadari kittadake tam de ta takadari kittadake trigadam te da te da kittadake tari kittadake tam
தரிகிடதும் தரிகிடதும் தாம் தித்தா தக தரிகிடதகதே தத்தை தக தரிகிடதகதம் தித்தா தரிகிடதகதே தத்தை தரிகிடதகதம் தித்தா தத்தம் தரிகிடதும் 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 தா தஜம் கிதிரா அத கிட்ட தரிகிடதும் தத தஜம் கிதிரே அத கிட்ட தரிகிடதகதா தஜம் கிதிரா தத தஜம் கிதிரே தரிகிடதும் தக தரிகிடதும் தக தக தரிகிடதும் தாம் The next item is an item on Shiva, displaying body balance and swift movements by Kanakipati Manaswini. நடனம் The next performance is by the twin sisters Lasya Suryadevara and Tapasya Suryadevara. Dim Tom Nam Tam Tadim Takatum Takittanam Tatakadin Tadam Tadim Tatum Tanam Takadam Takadim Takadam Takanam Tatam Tadim Tatum Tanam Tadim Ginatum Dim Ginatum Dim Ginatum Dim Ginatum Dim Ginatum Dim Ginatum Ginatum Ardhanarishwaram Ardhanarishwaram Aradhyami Satatam Ardhanarishwaram Aradhyami Satatam Ardhanarishwaram
ताम तरित धन ताम तरित धन ताम तरित धन तत्तज्जम किड़तिकिता किड़तिकिता किड़तिकिति तक्तिकिता किड़तिकिता तम किड़तिकिता किड़तिकिता तत्तज्जम किड़तिकिता तद्दिकिता तम तक तज्जम किड़तिकिति किड़तिकिता किड़तिकिता तत्तज्जम किड़तिकिता तद्धि ततम तन्नम तताम तद्दिकिता तम तत तद्दिकिता तम ताम तद्दिकिता तम किड़तिकिता जम किड़तिकिति तद्दिकिता तम तकता तज्जम किड़तिकिता तद्दिकिता तम दि तद्दिकिता तम तरिकिता तम तज्जम तरिकिता तम तताम तरित धन ताम तरित धन ताम तरित धन तत तरित धन तरि तधन तजनु तदिनि तकिड़तिकिता तज्जम 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 किड़तिकिता तज्जम 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 अदत्त किड़तिकिता तज्जम तज्जम तज्जम. Namaste. I'm Shraddha and I'm in 7th standard. I'm studying in Rishi Valley, which is a boarding school in Madanpalli, close to Bangalore. Now because of lockdown, everything is shut and now I'm so happy that I can at least continue dance through online and the experience is just about the same. So thank you so much Vaishnavi Akka for giving me an opportunity to do this. षट्पीठरूपिणी पञ्चषट्पीठरूपिणी मां पाहि श्रीराज राजेश्वरी पञ्चषट्पीठरूपिणी मां पाहि श्रीराज राजेश्वरी पंचदशाक्षरी पाण्ड्यकुमारी पंचदशाक्षरी पाण्ड्यकुमारी पद्मनाभ सहोदरी शङ्करी पद्मनाभ सहोदरी शङ्करी पञ्चाषट्पीठरूपिणी मां पाहि श्रीराज राजेश्वरी पञ्चाषट्पीठरूपिणी. To this great legend, who even at 75 is a child at heart, who has always shown us the right path, who has rekindled a fondness and admiration for Indian percussion across the globe, we, the students of Vaishnavi Natya Center, would like to pay a tribute.
item, Tilana, is a rendition of Bombay Jayashree, a tribute to the Padma Bhushan awardee, violinist, vocalist and composer Sri Lalgudi Jayaraman, who celebrates his 90th birth anniversary this year. மருகன் முருகன் செங்கை வேலோன் வேடுவர் குலமங்கை மாலோன் மருகன் முருகன் செங்கை வேலோன் வேடுவர் குலமங்கை ஆலோலம் 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 கோவி மகிழ்ந்தருள் மேலான் சேவடி மேவி பணிவோ ஆலோலம் கோவி மகிழ்ந்தருள் மேலான் சேவடி மேவி பணிவோ சகமத பம் 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 மத மகரி சதன கமதனே ச ச ச ச நித மகரி சகரி சகமத பத 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 மத மகரி சதன கமதனே சாரி 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 நித மகரி சகரி சகமத பத 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 மத மகரி சதன கமதனே சாரி 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 நித மகரி சகரி சகமத பத 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 மத மகரி சதன கமதனே சாரி 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 நித மகரி சகம நத மகரி க பத நிசரி நவத கலே நித மம ரி நி சகம நத மகரி க பத நிசரி நவத கலே நித மம ரி நி சகம பக ச மத மக க மத ச நி ச ப ச நி ச ரி ப சகம பக ச மத மக க மத ச நி ச ப ச நி ச ரி ப நி ச ரி க ப நி ச ரி க ப த நி சகம த நி சகம ப த நி ச க நி ச ரி த ம ம க ரி ச நி ரி ச ச ச க நி ச ரி த ம ம க ரி ச நி ரி ச ச ச க நி ச ரி த ம ம க ரி ச நி ரி ச ச ச க ம த ம ம க ரி க ப த நி ச ரி த ப த க ரி நி த ம ம ரி ச க ம க ப ச ம த ம ம க க ப த ச நி ச ப ச நி ரி ச ரி ப ச க ம ப க ப ச ம த ம ம க க ப த ச நி ச ப ச நி ரி ச ரி ப நி ச ரி க ப நி ச ரி க ப த நி ச க ம த நி ச க ம ப த நி ச க நி ச ரி த ம ம க ரி ச க நி ச த நி ச த நி ச க நி ச ரி த ம ம க ரி ச த நி ச த நி ச த நி ச க நி ச ரி த ம ம க ரி ச த நி ச த நி ச த நி து ni த ஜனு ஜனு த தி sa ga ma da ma ma ga ri ga pa da ni sa ni da ma da ga ri ni da ma ma ri ni sa ga ma ba ga ba sa ma da ba ba ga ga ba da sa ni sa pa sa ni ri sa ni ba sa ga ma ba ga ba sa ma da ba ba ga ga ba da sa ni sa pa sa ni ri sa ni ba ni sa ri ga pa ni sa ri ga ba da ni sa ga ma da ni sa ga ma ba da ni sa ga ni sa ni da ba ba ga ri ni sa da ni pa da ga ba ga ni sa ni da ba ba ga ri sa pa da ma ba ga ma ri ga I once again thank you all for joining me to celebrate Vaishnavi Natya Center's 9th anniversary celebration. This event would not have been possible if it was not for those important people who made this happen. I thank my gurus Guru Karekudi Mani and Rajeshwari Sainath for their constant guidance. I would like to thank the senior students and teachers of Vaishnavi Natya Center for helping me put this evening together. I would like to thank Devesh and Kirti Shri who had stepped in to help me with the video editing. I would also like to thank my father Sainath and my husband Yagnesh Ramalingam for putting up with my erratic schedules. A big thank you to all the parents who have donned multiple roles
from being a cameraman, a costume designer, a sound technician, and so on. This event would not have been possible without you parents. Thank you so much. Namaste.